Aria la fila suno porlam sampam yam runarara ni télévision BF1 kiba sambi si la nanda tum wers kiba buto tore intas yamba ya wala yam simiwa ikiba zurado. Vima ka lebre beni yete da ligra tara pasra bala ni biligram ti vima woto noa ara lebra kanken Burkina Faso o kane yana yilti tunga zimzikanga la sulninga busumbonti ligue des consommateurs da masera kiba kitba nan wili gubsumpanwanga ni tenga to da masin ni tenga zaba amenga obraba woto ne yati govnera morore yoros vima woto ne on nimbuida a Asan Bande sinya Burkina Faso baton de woto ne attaquant bangeti sinkeni wakastabni ne busumbonti coupe du monde éliminatoire ni farande anti zone taba sobla nasan soboto ne adni kanga kana on tombal sai a bala karansamba akamu malobila me ta Asan Bande katoron pam zor songo sinkeni bani sobsundaran topinda atilorai yaren so tibam kabola sinkeni no busumbona sobati zone nasan soba taba sobala nasan soba sina zinda Maroko solo mo venmam sambisi ara kanikabala. Dans tasiri la momo sankuzura duwa arvi malibra kenken Burkina Faso ka ne teda ligra tara a pasra bala nye yoron ya zule se nti konim buida na yilti tum na te me ngem na migam ti sul ni ngop sum boni farande ti ligue de consommateurs damba arab sera kiba kit bana wili gop sum panwanga ni tenga ato damba o bon sa govnera to bu morore en yolse vima wotoni on konim buida ti bala wakata ya toro anti komba ti sa kaseta soba a Luc par belega ti karanga yikati beuro sul ninga bonti ligue des consommateurs zenka kwese nan wilgati vima lebra kenken Burkina Faso karambisa baramba la manam sirenda woto nara seba ti kamana muyela kama liri a yawlon du wosro gosnera sanka yiki ya torni ni buina a dasmane traoré yinda la ligue des consommateurs tawr soba mi kamti mane chugo wana kampale tempame muy kala tan dai lafi kamana yin la yelbedo ba gomti benga ne liva fa ba le ligue de libre tour libre fa ligue de libre tour a ton ligamenti depuis janvier ton dans un tolon to sa gouvernement to hampa Rick Wallace Sardo na yi to ni buida sida yi to ti ben nimbuida o pages nimbuida zinge sumai ala hana anje bla zinge suma tout musukum bebeti ran passer da tumi par exemple wo ko ton ko da kanen kenan ko zaman zenga ni hana kan payi ita sababti kengra patawo to ne la kengra me biwa mi kamti yelu sukon passe yelu sun passe ti ben ne ba fa kale kodi when am tanto tan sobnda ramba man to min se yinga kitam tine buso yibzi ko ndam bewa donc kale koda ya sababti ne buso ka koda ne buso me kin sanam board was ka ba me kale koda donc on pa koda baram le buso to no kitamiti lib ka woy la nolitwa ketembe zingi jewe kiuga gosnera yawlanda wilgame tibam kenye so ni commerçant ramba la ba ni runda ba fu nanka toyme raga zuguye ba ne ba to pa leader net fa pa da leader andate net fa fixe da leader andate la somam tibam min lit ngese est-ce que leader yam yeti école leader ya woto sonra ya bone yam compte école la pour anti an ton ni sababti leader ton yi ko tone donc all liking gese o hanan liking gese mi kidam ti zin suzo fa a passera da tawotoni donc zikanga wa o passera da yal zinge yemre ton le mi yelam ti apeur en baligida
c'est ainsi da anama da ton parent d'élève ramba donc consommateur d'amba donc Rick Sardo na yilenti appel ligue de l'aller yoy orale yoti bon ne bambe ya appel président ndi digdi yum piga yum pisi tiketi ya bama ya appel président école la point pas serdi runda kama litra ayi kwa la piso poe nta kobisi la pisobe ti muya yologo kilo pisi la nuwa ayi tusa yibu nkoso runda tusa yi la kobas nase kama na ligidi ata tusa nase la kobas nase yawlonde tusa tan la kobas nase kilo pis nuwa yologa nka kaos nandie. ODJ Sarati Farandeti, Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, adopte dans sigla zam surtout bonti campus jeunesse Lumbila Solomon. Rasmanu la ODJ Ramri Potone n'en passe comme bisa bangra. Cinquième sombona sobni Farandeti civisme politique responsable en le passé citoyenneté wa ODJ no kendra ya nan son kombibi sa wotone ti ba mena wa ton lui sopto rotenga zaba wenge bangeti kombibi son santa kobisnu la son pam zam fra wotone ye lor pore ODJ ramleri ka were nan komba metasro Cinquième MPP Senza Tenga Wotone, la ODJ Rambilga Metia Yuma Yubla Wotone, la MPP Ramasembe Tenga Tor Wotone, la Zamba Catolonia Somaye, no Corolran, la Fi ou la Zemsantara Wenge, ar MPP Ramsiron Konga Pan Wusro, Obraba Yati Tenga Tor Damba Puku Unifra Zinkanga, Cinquième Tenga Zaba, Idnanti Kira ODJ Tor Soba Yembre, ta Corven Pass. Ton Yola Yamyogo Sutonoman Désiré. Ton il y a bureau exécutif national là et qui est origine trésorier général adjoint sans qui est j'aime staba wengoa et ton tedamti yesoba et aya politique semba ya bamgam baleti boy et nimbu de menga ne taba menga ton patie de yelbe ne nimbu de ne tabe sandik makre et Nepten Kinga Maria Mihir Buga, a Mwem Zigi, a Mwem Tinkinga Maria Egli Buga, I Mohane Silvi Ladame, a Mohane Guru Ladame, Guruhane Nebatabs, don't ton the tab Nimbude, ton Patara Yeletavi. La Boomling Bamson Gonti Zemastara, until to ton and Badogo, and ne so my valetiwe, a yellow Wusube tonting Apuga, until I'm tea yellow Sumana tonting Apuga, a Neb Chiwakane, so to ne. Politicien ba malsam e runda sange to sam so nda hankelam piton senga pokanoa e observe da ni ba wusugo zila sinifa wakat la wakat burfa e mikram ti nimbuide e kumo wogame e kene yilbam ramba buda mizarse e sorase le pa de runda hange se e vi mamen kengra menga ayolo akela je ka wusugo la tiram ti nebu wa man campagne abiram ti bamman pame et ne va vivre dans le jamais. La tombe est tournée noire et vima a chenga me mpare wakat la wakat butfa ti nimbu de men pamip sen kedi donc tenam ti e rundo bom so mongome ya yelba mara mala so mongome justice na yi bella belse la so mongome et ne ba hanki insurrection populaire la ne ba hanki nke ne na mo indika 2015 ti ne bruwa le pas kuram son lowe ke ne Norbert Zongramba ke ne ton tabisa yibe menga ku ke ne yaga solmoa e mewa chu rason pista la yemre e 2019 a yumde hal asise fadu ane bali mahama ti halti minga menga ketambe morogoa ti ton bore to man autopsy to bang bumni handa kiti ni mamara mabudo wa kide pourtant tabi wonda bodon kenga wen tigen kile o commissaire ke ne abzule sap tenga puga tabi ke ni mamara banku la runda e ab taba defense ti gom po yite pugoye donc ton kelti ya harwila ke ne yir kangara ma ton tenam ti runda réconciliation gam hanan gome ya hanan yila soma meti réconciliation pogon ki yir bamba budo pa malaye réconciliation ha gonde ya yel bamba budo ya venema e bu corazon ko ti nem ni sma mana biela un zub nimbuida arzeka la hun kub nimbuida peuple kamba
sen kene mam so bramba tiram ti ni so fa to yi bela bensi ti seburton di khal hakika en yaga nimbam na mabuda ti ningam fami anduka azagala yi woto zagala mala woto ne ni so bawa tiram ti wagartanga e te yo longo ndam ti reconciliation hambare mo to no aya politique yar si e ndate ti nimbuide ko men fo politicien yar si ti bum ning bam samana bi nimbuide yim ani mude patenyim yel bamramba budoy balé aya bum sumbe ni mude solo kuba. Au Conseil du dialogue Ramba Arab Sirina da Pangotone, Tizem Santara la Wumtara a Tonron Yibela Vence, Burkina Faso Kane, Ariano Kendra Kanga Zugu, Lobignac Yamotone, n'en passe. Comme BBC, son récent, tout ça à Tambotone, nan yile nan passe au Bangra 5e Subuna, Soba ati dialogue, Bangeti au Conseil du dialogue, Ayam Yakar Kangawa, Yana yile un son comme BBC, ti beugin dare, ti ba me watoron lui subtoro, 5e tenga azaba a wene, son sera cassé à Soba à Luc par Belga. Runda zindentara buda soka alebra toro tanso wensa yinga ni buida genda taba sasa ninga awata ni zaba ni kumda mwosro na yelente kombe bisa ningu toro ni buida na wom taba yinga ACDS ya au Conseil du dialogue social lule se kasenga kombe bisa yinga wadro nampusa mbarko sko tibera bola tondo tirwazinka te nampa ma sanska ne comme bisan et il y a souligné bonti au Conseil du dialogue social un jinde que sens kongawa et toblike ton ya comme bisan ministre ngi tirwazindi yi banyo kotka tiam bangame tiba mol pouré obien na me tizine yese ka cour pour la wuri da yel kateka abra tamen wili comme bisan te nyosoka vonle jine yese vonle sane duniwa za point la tame ti ton ko bisa fangili ti wa yel ninga pasan wanan tigonwa ya supanoanga ya sunoro ya yel nanti malare bid zindi e di wili taba ningri yamwa poka ti to me ti yel ninga fan wanti wa bid zindi e nyesne taba on sonne taba lik tab to me ti fangili ya sonro ni ba yi himpide kabe ni ba yi ya pi kabe ya kombe bisen yir kobstan lana nar seka woto wagadro pourwa obita tumtun basul dambe patron ramba sul dambe la sul katerase la sanzi ne tab na nyese et mik de mente tendika azagal nenge ntikin pasa zagal nenge tikin pasa zagal nenge ti pangi nara ti tongon pidi ti tongon gese ton nan wele yel ninga pangi le ti gesam ti ton tenga poka dan ninga gugudu gudu mi ya wusko la gugudu guska ya wuska bon yar ka woma taba la kumbisa ya nibninga tenga zekrogo la nibninga mehla zama wusko ramma ya sombo ti kumbisa itonga ningu yamonwa ti kwesi nga faso wana tikimbe yab koronga wenge yab tuma po wenge yab obima men poka yab din po yelle wanti abum ninga pangili bubzi ningese obndan tonto on tise nyeso yale la yibura sin zindi ni kumbis katexe sen yitu region du centre tomnan ko yel ninga pangili mansam ninga pangili som ninga pangil sembe zi ninga pasembe sa ninga soka porwa elina kit son sun ya no to yibura na ko kamame ton men tar bum ninga ton men tanga bum ninga ton men tar salo ninga ten ko ba nyaaba tun ko porwa la lebu le nyese la lebu wili bala ti quelque soit zaba ninga ba wanti tal pang ninga pangili a ba to porwa fa watum be nyese ko zuni donc it tue ninga soka tinga soka antenyi en songodo te de metenga kombe bisa ministra asalif tiemtore akota meti sekanga budu o tonro yelma zins wosro Burkina Faso la teka wagadro balye Idnangoma mosa yin wisar yele Burkina Faso équipe nationale la balle 45 wotone bamyuri akamu malo obiyisa joueur nisa sincèrement ton warasta bning obsumboni farandeti éliminatoire coupe du monde bangeti joueur d'amobsin yisa aria joueur son santa pisi la yopwe la balle 45 bol la nikesa sokanyam na mikame tu Burkina Faso bi kwenga yemran kanare bamyuri Hassan Bande la balle 45 kamu malo biligambala tini kanga bala sandaran ton loron ratineti running of sombonti première journée la deuxième journée wa araka pam zor sonye ya ren so ti bam dikno kender se nkabola sinkene
wagsta ni sa sinan ton Maroko solo mo bala karan sama le bilame ti no kendrse na wilg ni buida ti yam sambe ni tabo to ni sera meti ni ka fa worato sera meti ni ka fa pam zor songo ina leti pama a Luc par belam ta convenement passe. Burkina Faso équipe nationale la bala karsamba a Kamumalo a nyal sa bal tondom ni sa nan sira Djibouti wa octobre kiuras mani ni octobre kiuras pila yemre Marrakech e Maroc zamana bal ninga wata a kinda coupe du monde ninga nan tan wa Qatar zamana 2022 yom da warastaba sayani bal tondo pisila yopo ya Kamumalo mbola ya Alassane Bandé yinda lab nyakan basse bale yinda na nara Niger la Algérie bala la runa ya Bertrand Traoré la bolia tanandire yinda soba zingi ton yemti balning hanlo ton ni Niger la Algérie wa ton mi kamti en tout cas Burkina Faso yi kinyal sar pore pour ça dinga en tout cas yam mené un résultat yi toto alors donc de nan profite ni am micro wa pour ni ngui de fa bark no telra voilà ton mehembe suka ton me tira bamba voilà donc balni zan wata pe am yetem suka ton sonda la wana ton takadam ti ton handa tin chen Qatar yi bo Qatar ko rato ri la ton modron pam Djibouti match yi be fa ala ton nam pam point yobe takadam ti ni ba fa la meti Algérie la favori wa ima kabeti jika yi solo kabe lokum dare yan kabe Algérie be ton tore bal la weng ni ba fammi la karati ti Algérie so zinga we la ton anda ten sabne de zinga la ton modro pam victoire à Yiba de Djibouti donc on t'a dit solo ay ton me ninga yammo bala nayi la tonwe Djibouti bala match Yiba runda Burkina Faso pour da Algérie ton groupe a point la fanya sani point nasi ton ni Djibouti wa a Kamumalo data meti kamba kelen wiko menga un ton pam victoire d'Ambiassa ni ba ngomna anan karati ken coupe du monde ya meng mimti ya bom nete Burkina Faso nazima fo zoti wena masonti ya fo ntimane wona yelam fo karatla alors donc takadamti bumo fa mo man be lu yamti na tuku modo amma yi wi yo yeti tuna yi woto tinam bayi yamme jettika leberbe normalement ton banga moi na yelle mane ya so voilà ka yitung yo yete na yoto kay tun karati tun me mo bala nimbi da we pour tun ninga wen tel tonno yap kamwe ka ni batu kami Burkina Faso mba fondati en tout cas pas pour sozu metel kama kingo pelsa ti wakat ninga sunu watu zinda pokon ya Burkina Faso ni Djibouti sadaramba kafa nyak woto ti kasonwa la équipe se yiba na sirta Maroc zamana le tawa ton groupe pour Burkina Faso ni Algérie bamye na ka kong pangye équipe se yiba fa mamsada na tan coupe du monde en wate Algérie yen zo tan wa coupe du monde la Burkina Faso yenda gens da pipi coupe du monde da tambo Sambisi aria kalena pare uruna kiba kwilem se wena songo Burkina Faso équipe na la 5e ni wakasta bob sumbonte éliminatoire du monde ti wen sansake wala kamo malo sinyela bala na yimwi